Medyo similar sa compression o building. Kung i-recall na sa building, di ba yung namin, i-compare na ito sa, ba? Money ultimate na dapat, ang capacity sa member, mas dako. Mas dako. Di ba? So, mayroon tawag na dito Less than or equal to. if greater than. Do you agree? Yes. Ba? Sa movement mo, gihapon. Tama na? Yes, sir. Okay. Pag i-combine na karutaan, marabag kung paano yung isa o ratio. PO over PPL. I'm talking here of LRF there, I feel man, no? Kung paano yung ratio, kung sa'yo sakto, para ma-adit ko eh. Is it less than 1 or greater than 1? Less Para than may 1. ka-adequate ha? Less than 1. Less than. Unity ano man, 1 eh. Di ba, ato kita na gina-equate, di ba? Less than. Ato gina-compare ba? I-compare na ito ba? Ultimate of strength, i-compare na ito. Equal na. Gina-equate na ito. Especially pag mag-design na. Okay. Karon, paano itong ratio ba? Ultimate on your strength. What's the ratio? Less than 1. Less than or greater than 1? Less than 1. Para may yung itong adequate. Less than 1. This is the load and money on member. Less than? Yes. Greater? Less than. Less than or equal to 1. Para sir. Okay? So dapat mas gamay, mas dako. Sa moment po, ihanap ko. Pero kay build column mo, dili pwede nga i-combine na to. I-combine na. Di pwede nga tagsagsahod. Dili pwede na tagsagsahod. Kung dili, i-add. Effects sa compression plus effects sa bending should be less than or equal to 1. Balik combine effect. Okay? Dili pwede nga i-test, i-check mo sa compression, tapos i-check mo sa bending. Paspasan, di lubat. Pas-pasi. What if less than 1, greater than 1? Saan mo eh? Kung tagatagsa bali. What if adequate ni, tapos dili adequate, saan mo nimo? Di ba? So, mana siya nga combine. Combine the effect. So, naguna lang ko So, sa compression, no, na the LRFD, ASD, no? So, ang gawin mo ato i-generalize, siyempre kung LRFD ka, hindi man LRFD, tapos kapag ASD po ka, so, instead, para dili ka katuha, like, LRFD ka, ASD ka, i-generalize yan. Ang PO, pulihan o PR, tapos kini, pulihan o EC. So, ang means PR, required axial strength sa load PR, and ang C dayon is available axial strength, capacity or allowable. So, pag LRFD kini, pag ESD kini, para giusaran. So, it's PR over C. Karon, so, if more than one type of resistance is involved, equation 1 can be used to form the basis of
an interaction formula. Okay? So in this formula, the sum of the load to resistance ratio must be limited to unity. Unity means what? Maana. So sa moment, maagyakon. PR over TC. Over NP. Okay, kini, muna yung mu. Ba? Mu or katong service load lang ay factor. So pag i-speak ka, wala may factor ito, ay factor. Tapos ang imsinin mo, ay it's either or na. Ba? Para mangusap. Kaysa, buhatan ni mo na for LRSD, buhatan ni mo i-SD kapoy man. So, giusan na lang. Okay? Okay ra? Muna na di, ang MRD mo is MU or LRSD, ME code or ESD. Bale, factor de 1.2 deadload plus 1.6 live kini dead plus live. Dead plus live. Okay, man. And then the load is 0.9. pillar is ESD. 1.6. So, ang katong formula or criteria na learn ninyo sa compression ng binding, mga yan. So, mag-compression ka. K over R, pag-man, i-check sa 4.71. Kung less than or greater than, balik ka, master naman eh. Pag less than, mo to FCR ni mo, pag greater than, FCR. Ba? Pag-man, multiply sa gross area, i-enda yun. Ba? Dali ah. O, ba? Master naman, ha? Taas na lang tayo. Sa moment, depende sa unsupported length LB. So, i-check niyo sa LR, LP, kung asa siya. If less than, then, impira, di ba? O, in between, katong na siya, proportion. CB lang, problema, kung CB, di ba? Gawas na kay table. Pero wala table, One na lang. ito, di mo? O di ba naman may table, no? Yes, sir. Yahay kaya mo. Ba, wala table. Gabi. Sa CB na. Gabi, sir. Naman. So sa MN na, and it will depend sa value sa LPD mo and so